सोराइसिस एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है, मतलब कुव्वत मुदाफ़ियत में चेंज आने की वजह से स्किन के ऊपर सोजिश आ जाती है। बहुत सारी इसकी अलामात हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ सादा अल्फाज में। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर सुर्ख रंग के निशान बनते हैं और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का छिलका आता है। ये निशान आम तौर पे हाथों के ऊपर, कोहनियों पे, घुटनों पे और सर के अंदर बनते हैं। इसके साथ सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म के ऊपर सुर्खी और सोज आ सकती है और सुर्खी के ऊपर छिलका आ सकता है जो आमतौर पे सफेद रंग का होता है। इसके साथ नाखूनों में भी चेंजेस आ सकते हैं। नाखूनों के ऊपर गड़े बन सकते हैं, नाखून मोटा हो सकता है, नाखून का रंग खराब हो सकता है और नाखून उतर भी सकता है। नाखूनों के साथ साथ इसके साथ जोड़ों की बीमारी भी हो सकती है, यानी कि जोड़ दर्द करते हैं। आमतौर पे जो छोटे जोड़ हैं, जैसे हाथ और पांव के जोड़, उनके जो इंडिविजुअल छोटे छोटे जोड़ हैं, इनके अंदर भी दर्द और सोजिश आ सकती है। और उसके अलावा जो जिस्म के बड़े जोड़ हैं, जैसे घुटने का जोड़ हो गया, ये एल्बोज हो गए, हमारी कोहनियां, पैरों के जोड़ और उसके अलावा कमर, ये जो मुख्तलिफ जोड़ हैं, इनके अंदर दर्द भी हो सकती है, इनमें अकड़ाव आ सकता है, इसके अंदर सोजिश हो सकती है। इसकी बहुत सारी वजूहात और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। इसकी जो कॉजेज और ट्रिगर्स हैं ना, उसकी एक लॉन्ग लिस्ट है। एक तो नंबर 1 ये कि ये जेनेटिक है, यानी कि विरासती तौर पे ये ट्रांसफर होती है। जिन लोगों के अंदर इसकी टेंडेंसी है उन्हीं लोगों में ये आएगा। उसके अलावा जो बहुत सारे इसके ट्रिगर्स हैं, जिसमें एनवायरमेंटल ट्रिगर्स शामिल हैं, उसमें स्मोकिंग एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, उन लोगों में ना सिर्फ ये कि सोराइसिस देर से कंट्रोल होती है, बल्कि बार बार आती है और इसमें हमें आमतौर पर बहुत ज्यादा मिकदार में दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है कंट्रोल करने के लिए, और वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हो पाती जब तक कि वो अपनी सिगरेट स्मोकिंग को कंट्रोल ना कर लें। स्मोकिंग के अलावा इन्फेक्शंस, जैसे सोर थ्रोट बड़ी कॉमन इन्फेक्शन है। गला खराब हुआ और उसके साथ सोराइसिस पहली दफा प्रेजेंट भी करती है, और ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को सोराइसिस चल रही थी, कंट्रोल हो गई दवाई से, गला खराब होने की वजह से बढ़ गई। इसके अलावा भी इन्फेक्शन एनीवेयर इन द बॉडी, यानी कि पेट की इन्फेक्शन, दांतों की इन्फेक्शन, कान नाक गले की इन्फेक्शन, यूरिन की इन्फेक्शन, इन इन्फेक्शन के साथ भी सोराइसिस बढ़ सकती है। इसके अलावा अल्कोहल इंटेक, कुछ लोग वो जो नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी सोराइसिस एक वजह होती है। सोराइसिस उसके इनके साथ भी हो जाती है। फिर कुछ मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल के साथ सोराइसिस बढ़ जाती है। वो अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं तो डॉक्टर हमेशा आपको बता देंगे कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो सोराइसिस के मरीज ने इस्तेमाल नहीं करनी होती, जिसमें पेन किलर्स भी शामिल हैं, उसमें हकीमी मेडिसिन भी शामिल हैं और भी बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिकेशन हैं। इसके अलावा इसके ट्रिगर्स के अंदर एक्सेसिव सन एक्सपोजर है, यानी कि धूप में ज्यादा देर बैठने के साथ भी सोराइसिस हो जाती है। और कुछ लोगों को टेम्परेचर चेंज के साथ, जैसे सर्दियों में क्योंकि जिल्द खुश्क होती है, तो सर्दियों में जिल्द की खुश्की के साथ उनकी सोराइसिस बढ़ जाती है। स्ट्रेस इसका बहुत कॉमन फैक्टर है, बहुत ही कॉमन ट्रिगर है। स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस शुरू नहीं हुआ, जेनेटिक फैक्टर था, कुछ और वजूहत हो गए, लेकिन वो लोग जो बहुत ज्यादा किसी वजह से परेशान रहते हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी है, या इस बीमारी का ही उन्होंने स्ट्रेस लिया हुआ है, तो स्ट्रेस की वजह से भी ये कंट्रोल नहीं हो रही होती। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी भी इसका ट्रिगर है, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं रूटीन में, जिस तरह किसी को अगर HIV है तो वो एक इस तरह की कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी एक है उसके अंदर, उसकी वजह से भी फिर ये ट्रिगर हो जाती है। कुछ टॉपिकल इरिटेंट्स हैं, उनके साथ बहुत सारी स्किन की बीमारियां बढ़ जाती हैं, सोराइसिस भी उसके साथ बढ़ सकती है। जिस तरह इसकी अलामात बहुत सारी हैं, उसी तरह इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो भी हमारे पास बहुत सारी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सोराइसिस हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि सोराइसिस का इलाज नहीं है। बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, खाने वाली चीजें, लगाने वाली चीजें, शुआएं, लेजर्स, इंजेक्शंस, ये सारी चीजों के साथ हम सोराइसिस कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी की सोराइसिस के अंदर सिर्फ हम लगाने वाली चीजें देंगे, किसी के लिए हम खाने वाली चीजें भी ऐड कर देंगे, और किसी को अगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा तो डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारी मुतबादिल तरीका इलाज मौजूद हैं। जो हम इनिशियली कुछ टेस्ट करवाते हैं, उन ब्लड टेस्ट के साथ ना सिर्फ ये कि हम ये देख रहे होते हैं कि सोराइसिस के साथ अंडरलाइंग और कौन से ट्रिगर्स हैं, कोई डेफिशिएंसी है तो उसको असेस कर लें। इसी तरह कौन सी दवाई सूट करेगी वो भी हमें टेस्टों के जरिए पता चल जाता है, और फिर दवाई के दौरान भी हम रूटीन में टेस्ट करवाते हैं। शुरू में महीने बाद टेस्ट होता है, कुछ महीने के बाद फिर हम 3 या 4 महीने के बाद टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो ये तमाम जो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है कि जो एक शख्स ने किया है वही इलाज हम दूसरे के ऊपर भी करें तो उसको भी उतना ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं कि उस सबके साथ हम सोराइसिस
کنٹرول کرنے میں ہمیں مشکلات درپیش آتی ہیں. اس میں ایک تو اسموکنگ ہے اور دوسرا وہ لوگ جو اوبیز ہیں جن کا وزن زیادہ ہے. وزن زیادہ ہونے کی صورت میں بھی سورائسس دیر سے کنٹرول ہوتی ہے, بار بار آتی ہے, اور بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو اپنا اثر نہیں رکھتی. اچھا, اس کی تشخیص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جلد کا ٹکڑا لینا ہے. ہم کلینکل ڈائگنوسس کرتے ہیں عام طور پہ. اگر ایک ٹپیکل پیٹرن کے اندر سورائسس آ رہی ہے تو صرف دیکھنے سے ہی ایک کوالیفائڈ ڈرمیٹولوجسٹ بآسانی بتا سکتا ہے کہ یہ سورائسس ہے اور کون سی ٹائپ آف سورائسس. سورائسس کی بہت ساری ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, لیکن ایٹ ٹائم سورائسس کسی اور بیماری کے ساتھ اس کا ایک میچ کر رہی ہوتی ہے کسی اور بیماری کو, تو پھر اس صورت میں ہم جلد کا ٹکڑا لے کے اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس کی اسکن بایوپسی کرنی ہے. جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ اس کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہیں ہے, وہ ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اندرونی کوئی ایسی اور قوت مدافعت کی چینجز اگر موجود ہیں کسی میں, جیسے کسی کو کوئی تھائرائڈ کا پرابلم ہے, جیسے کسی کو کوئی اور ہارمونل امبیلنسز ہے, اس کے ساتھ پھر ہم نے جب سورائسس کو ٹریٹ کرنا ہے تو ہمیں وہ فیکٹرز بھی دیکھنے ہیں. پھر اگر کسی کو خوراک میں کوئی کمی ہے, اس کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, کیلشیم کی کمی ہے, تو اس کے ساتھ بھی کیونکہ سورائسس بڑھ رہی ہوتی ہے تو بلڈ ٹیسٹ اس کی تشخیص کے لیے استعمال نہیں ہو رہے. جو اسکن بایوپسی ہے وہ اس کی تشخیص کے لیے ایٹ ٹائمز ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے. اچھا, اس بیماری کے ساتھ جو پازیٹیو چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں, ایک تو یہ کہ یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے, مطلب ایک سے دوسرے کو نہیں لگے گی. بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ گھر میں اگر ایک کو سورائسس ہو گئی ہے تو وہ اپنے کمرے الگ کر لیتے ہیں, بستر الگ کر لیتے ہیں. بہت سارے جو اسپاؤزز ہیں, یعنی کہ اگر میل کو ہو گیا تو فیمیل, وائف اور ہسبینڈ کے آپس میں بہت سارے جو تعلقات ہیں اس کے اندر چینج آ جاتا ہے, یا لوگ ملنے سے گھبراتے ہیں. تو یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری نہیں ہے. آپ کو اپنا کمرہ, بیڈ, بستر, برتن الگ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں, کیونکہ یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے. نمبر 2, یہ پوری طرح سے کنٹرول ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ماہ کے اندر اگر ہیڈ ٹو ٹو بھی پورا جسم اس میں انوالو ہوا ہے نا, تو تب بھی ہم مکمل طور پہ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا. دیکھنے میں بڑی اگریسو لکنگ ہوتی ہے جب وہ سرخی اور چھلکا آیا ہوا ہے, لیکن کچھ ہی ہفتوں کے اندر اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دوائیوں کے ساتھ اس کنٹرول کو ہم بہت لمبے عرصے تک چلا سکتے ہیں. ٹریگرز جیسے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں, اگر اس کو کنٹرول کر لیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ بیماری نے بار بار آنا ہے, لیکن اس بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ بار بار آ سکتی ہے, کیونکہ بہت سارے ٹریگرز ہیں جس میں لائف سٹائل فیکٹر اور انوائرمنٹل ٹریگرز شامل ہیں, تو ان کی اونچ نیچ کے ساتھ یہ بار بار آ سکتی ہے, لیکن اس کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ بیماری جوڑوں سے شروع ہوتی ہے, مطلب جلد کے اوپر کوئی نشان نہیں ہوتا. جوڑوں کی سوجن اور جوڑوں کی درد کے ساتھ لوگ پہلے کسی آرتھوپیڈک کے پاس یا ریومیٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, اور جوڑوں کی بیماری شروع ہونے کے کچھ مہینوں یا سالوں کے بعد جلد کے اوپر آتی ہے, تو وہ بھی سورائسس ہی ہوتی ہے. جو ریومیٹولوجسٹ ہیں, جو کوالیفائڈ جوڑوں کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ پہچان لیتے ہیں تب کہ یہ سورائسس ہے اور یہ سورائسس کے ساتھ آرتھرائٹس آ رہا ہے, اور وہ بھی بعد میں ڈرمیٹولوجسٹ کو ریفر کر لیتے ہیں. اور اکثر لوگوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جلد میں پہلے آتی ہے, اس کے بعد پھر یہ ناخنوں میں اور جوڑوں میں انوالو کر لیتی ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ جلد کی ہے ہی نہیں بیماری نا. یہ اس کو ملٹی سسٹم ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہ خون کے ذریعے آ رہی ہے نا, تو خون تو جسم کے بہت سارے حصوں میں جا رہا ہے, تو ان تمام جگہوں کو یہ انوالو کر سکتی ہے. اس بیماری کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں, کیوریز ہیں, تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں, نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.